Yan guys, morning. Yan Uh-oh. Boss Jason guys. Withdraw daw ng PNB niya. Wow. Kasi wala na ng allowance. Yan. Guys, kung gusto nyo manap ng laki, huwag kayo sa laking walang ATM. Ito, may ATM. Boss Jason. Yan. Yan isa sa guys. Wow. Boss Andro. Malapit na yung PNB niya guys. Yan. So guys, so Yan guys, so. ang laman guys 12,000. Wow. 12,578. Yan. Anong gusto nyo? Yung lalaking walang ATM? What? Magutom kayo? Sa laking may ATM kayo? Boss Jason. Seriously? Pera sana. Yan guys. Yan. Lapit ang pera guys. Yan. Pera. Yan. Pera niya.